वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज शीत लगुच तो स्किल से देखी मेडिकल फोन करना कि ना कौन डाउट अच्छी कौन हम कि ना कौन हो बहुत डाउट स्किल मेडिकल अच्छी मेडिकल सेफ्टी अच्छी सेफ्टी पर केते कौन हल्ला पर जाए भितर बस एंट्री हम ना एंट्री ना देखिए फास्ट तुम सेफ्टी जो स्किल टेस्ट कर देजी या पर हम मेडिकल मेडिकल हम पुणी पचारि ना मेडिकल मोर के हम ना कौन ना तुम सांग आसो कहला ना मिलन सहित देखीदेवी आपको से कौन जाऊँ कौन देखी सिंह हम ना चल चल तुम कौन कर कड़े कड़े मझे डाक देख शुण मझी ठाऊ मझे डाक देख शुण देख देखो कि भाई पलैला किए तू कड़ा होम मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर ना तू कौन तू कौन होम मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर ना कौन तू मैं এটা कौन कर कड़ा कह क्या देखिए बाबू मो भाई तू बाबू तू बाबू किरा पार्टी कथा कहनी कि गोटे काम गोटे बागर खाता काम सर मिलन प्रो कहते बाहा देख मो बाहा तिथि ज्योतिक मो तिथि ना मोर मत मना कर ज्योतिष जे कहला कड़े जीवन पुआ झी हाथ मारून माड़ा गुड़ा खाया नुगाटे घरे कमल घोड़े शोब झी हाथ मारून ज्योतिष मत काने काने कहीकि जाए से पानी पानी दे तो रहा कौन हम रस गड़लार कौन हम जिते रिक्स के नब माँ पानी टे दबु ब्रश ब्रश कर नित्य कम सारिकी आपको देखो मार्केट में स्कूटी आनी मो मजा भाई स्कूटी आज मत चाह को बिस्कुट आओ बिस्कुट दौनु चाह को बिस्कुट खाइबी देखो जाऊँ मो भाई सहित तो भाई चाह भी खोली पाना एत परिश्रम तो भाई फर्चुनर आनु फर्चुनर स्कर्पियो गोटे ठिया कर आड़े गाड़ी तुम भाई कौन जो ये स्कूटी जीव स्कूटी जीव भाई फॉर्चूनर लेके आ जाओ हम गाड़ी में बैठे के साला मधुमस्ती करेंगे। ओ मेरा बाबा आ गया मेरे चाचू हसड़ा ही लगे मुझे मोर मुझे हसड़ा लगे ओके किमती क्या तुम क्या लगे ना ना रस क्या बाबा ना के बोले बाबा तुम रस क्या हुआ चलो जो मार्केट मार्केट चाह जो पी जाओ चाह देखिए चाह आसुची फोन कहीं गोटे दियो चाह पी तो मिलन बाबू चाह पीले से खाइले के खाइले चाह पी सारी देखो आपको मो सांग आसी किए आज शहा हेलमेट पिंधि पकड़ा तो सागे उठे ना क्या या तो देखी ये मो फास्ट ब्लॉग नुआ नाला कान्हा जाके कान्हा नहीं तुम ना आप ना आरडी 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 कान्हा जेहेतु आम आसु सांग टे काम टे अच्छी तार एत दिन पर मजा मस्ती टे हम आम दी भाई टिका बहुत दिन पर मेलन हो तो चलतु आगू देखा जहाँ कथा ये मोर तो सांग से आसला कथा चलती गाधानी गाधाबुधी करनी घर को जी घर कथबार्ता है गाधेबी मो जो स्किल परीक्षा देती जे कि मो कौन हो पर कह काना बस तो घर काना बस काना बस मीटिंग
ଯେତେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାର ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ବୁଲାବୁଲି ତ ଆସ ଏତେ ମିଶାମିଶି ହେଇନଥିଲା କ'ଣ କହିଲ ସେ ଅନୁଗୁଳ ରହିଲା ମୁଁ ରହିଲି ବନପଳାରେ ଏତେ ଅନୁଗୁଳ ତ ଗାଁ ବାଁ ଯିବେ ଗଲେ ଯାଉ ନହେଲେ କାମ ପାଇଲେ ସଦାବେଳେ ତ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଟୁର୍ରୁ କିନ୍ତୁ ଅନବି ଦରକାର ତ ଟିକା ଦନ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଉ ଖାଇଲୁ ନାଇଁ ଗଲେ ଖାଇବା ଆଉ ଯାଉ ଭାଉ ତ ମୁଁ ସକାଳେ ଗାଧି ଖାଇଦେଇଛି ମୁଇଁ ବୁଝି ନାହିଁ ତ ଗାଧିଲା 1-2ଟା ମୋର ତ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯାଉଛି ବାପା ଆଇଲାନି ତ ସାଙ୍ଗ ସେ ଯିବ ଘରକୁ ଯିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବି ତ କାଲି ମୋର ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ଟାଟା ପୁଣି ଥରେ ସ୍କିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଫାଷ୍ଟ ଥର ହେଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପୁଣି ଥରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି ରଖୁଛି କୋଳି ଯାହା ହବ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ଦେଖେଇବି ଯିଏକି ବାହାରିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆଣି ଛତୁ ଆମ ସାନ ଭାଇ ତ ଅଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଯେ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ତ ରାତି ଅଧର ରାତିରେ କ'ଣ ଶୀତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆମ ମୌସୁମୀ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ ଆମକୁ ଧୂଆଁ ମାରି ପକା ମାରି ପୁରା ଢିକି ଯାଉ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ତା ସ୍ମାଇଲ୍ ଲାଗୁଛ ନାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଏବେ 2 ଆସିଲେ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ଛତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାଟାର ବାହାରି ମନ ଆଜି କ'ଣ ଛତୁ ଯାଉଛି ଆଣି ଯିବି ଗାଁକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ଯିବି ଛତୁ ଟିକେ ଆଣି ସାଧା ଟିକେ ଆଜି ହବ ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗାଁ ଭିତରୁ ଯିବା ବାଲିସା ଭିତରୁ ଦେଖେଇବି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେଉଁଠି ଛତୁ ଅଣା ହେଉଛି ନାହିଁ ଶୁଖା ଛତୁ ଯଦି ମିଳିବ ତ ମୁଁ ସେମିତି ତ ପବନ ଟାଇମ୍ 7:30 ହେଲାନି ମୁଁ ଜାଣିନି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମିଳିବ 8ଟା ଯାଇଥିଲି ମିଳିଥିଲା ଏ ମିଳିବ ନା ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉ ଦେଖି ଆଉ ଯାଇକି ସେଠୁ 10ଟା ଫେରି ଆଇଲୁ ଫେରି ଆଇଲେନି ଗାଡ଼ି ମୋର ସିଆଡ଼େ ସେ ଯାଇକି 10ଟା ଫେରି ଆସିଲୁ ଏ ଛତୁ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷା ମାନେ ପକା ହେଇନି ବେଡ଼େ ପକା ହେବ ଯାଇକି ଫେବୃଆରୀ ମାସଠୁ ଆଉ ମୁଁ ଛତୁ ମିଳିଲାନି ଯାଇ ଘରକୁ ପଚାରି କ'ଣ ନେବି କ'ଣ ନାହିଁ ଘରେ କଲ୍ ଖାଇବେ ଭାଇ ମିଠା କହିବା ତୁ ଜାଣିପାରୁନ ହଁ ଭାଇ ଆଜି ମିଠା ଖୁଆଇବେ ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ 2ଟା ମିଠା ଦିଅ ଅଲଗା ମାନେ ଖୁସି ଆଜି ମିଠା ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଖୁସି ମିଠା 10 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଆର ନାଇଁ ରସଗୋଲା ସେ ଜାମୁ କ'ଣ ଖାଉଛି କ'ଣ ଖାଇବ ଗୋଲାପଜାମୁ ରସଗୋଲା ଖାଇବା ନାଇଁ ଗୋଲାପଜାମୁ ନିଅନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉଥିବୁ ଭାଇ ଦୋକାନ ଦେଖ ପୁରା ସଦାବେଳେ ଫୁଲ୍ ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖୁଛି ହଁ ଯାଇଥିଲା ଆମ କେକ୍ ଯାଇଥିଲା ମିଠା ଖାଇ କହିଥିଲେ ମିଠା ଖାଇ ଯାଇଛି ମିଠା ଖାଇକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦା ଥମ୍ସଅପ୍ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଥମ୍ସଅପ୍ ଟିକେ ହେଲାନି ଭାଇକୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି ବୋତଲ 20 ଟଙ୍କା ବୋତଲ ଅଛି 30 ଟଙ୍କା ନା ମୁଁ 30 ଟଙ୍କା ପିଇପାରିବିନି ଆଉ ପେଟ ନାହିଁ ଏଇଟା ପିଇଦେ ସୋଡ଼ା କାହିଁ ସୋଡ଼ା ଏଇଟା ହଁ ସୋଡ଼ା ଅଛି ତ ଏ ନାଳିଟା ଭଲ ଲାଗେ ନାଳିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ 20 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଜଲଜିରାଟା ପେଟ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବ ପଇସା ଦେଇଦିଅ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି ମୋର 30 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା କହୁଛି ନା 30 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଠା ପଇସା ମୁଁ ରଖିଲି ସେ କହିଲା ହଉ ଧର ସଦାବେଳେ ସେଇ ବୋତଲ ନାକେ ଖୋଲିଲା ଯାଉ ଆମେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖେଇବି